স্টিমার এসে গেছে। এখন ব্লগটা আমি এখানে শেষ করব, আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে লঞ্চে ঠিক পরের ব্লগে। ওয়েলকাম গাইস, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। বেলুড় যাচ্ছি আমরা, লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে এখন। এখন আমরা গঙ্গার ওপর ভেসে যাচ্ছি। যত ক্যাপাসিটি আছে লোক তোলার এই স্টিমারটার, তার থেকে 2 গুণ কিংবা 3 গুণ বেশি লোক তুলেছে এই স্টিমারে। जितना क्राउड पीछे में है उतना सामने क्या है। ये बेलूर मठ ही है मेरे ख्याल से, यही है बेलूर मठ। ये भी बेलूर मठ जा रहे हैं हम लोग के साथ। तो आप कहाँ पे आए हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर कर्नाटक से आए हैं। इधर में तो तुम रहते हो? हाँ, इधर पे हावड़ा ब्रिज है ना, उधर घूम के आओ। तो इधर में कोई रिलेटिव रहता है? नहीं, घूमने के लिए ओह वाह। कितने दिन में है कल बताना? 1-2-3 दिन में रहता हूँ। विक्टोरिया में सब घूम लिया? अभी नहीं, अभी जाऊँगा, कल जाऊँगा। आज ऐसे ही नॉर्मल। विक्टोरिया तो कोलकाता फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उधर? आज हो रहा है ना? अभी हो रहा है, सीजन 1 महीना रहेगा। इसके बाद जाऊँगा मैं उधर ही। बेलूर मठ हम लोग का आ गया है, हम लोग गुजरेंगे इधर से। देखिए भाई क्राउड। এটা বেলুড় মঠের মেন গেট আছে। ফেরি থেকে উঠে সামনে যে গেটটা পড়ে সেটা বন্ধ হয়ে গেছিল, আবার 3:30 ওপেন হয়েছে। আগে এইসব ছিল না, এখন এরকম টাইম করে দিয়েছে। যাই হোক, এখন আমরা বেলুড় মঠের মেন এন্ট্রান্স দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছি। हाय गाइस, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो। म्यूजियम, टिकट काउंटर। পুরোনো দিনের ঘোড়ার গাড়ি। মিউজিয়ামের ভিতরে ভিডিও তোলা অ্যালাউ ছিল না, তাও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কি বলো ভাই, চারদিকে ক্যামেরা লাগা ছিল বলে তুলতে পারিনি। আমরা বেলুড় মঠে আছি, আমার পিছনে ঠিক বেলুড় মঠ দেখতে পাচ্ছ তোমরা। उधर चलो, मंदिर तो बंद हो जाएगा।
চলো এই সামনের মন্দিরটা যাওয়া যাক, দেখি ভিডিও তুলতে পারি কিনা। ভিডিও তোলা হয়তো বন্ধ থাকবে। ऊपर नहीं गया क्यों? আমরা বেলুড় মঠ থেকে বেরিয়ে গেছি এখন। निकल गया हूँ ना बेलूर मठ से अभी। हाँ हाँ এখন আমরা যাব নিউ টাউন। ওখানে একটা কলকাতার ফার্স্ট টেম্পো লাইন পার্ক এসছে, তো সেইখানে এখন আমরা যাব। চলো যাওয়া যাক। चलिए। उस पार्क में मुझे बहुत मजा आएगा, ऐसा लगता है मुझे। ঠিক আছে চলো, বাই, গুড नाइट আজকের জন্য। वीडियो को अवश्य Bye, लाइक bye. और सब्सक्राइब करना। बाय।